ये दूती का मुखारू सुनी श्याम गाना सुनी श्याम गाना सुनी श्याम गाना धीरे धीरे गले राधार सदन धीरे धीरे गले राधार जड़ पछे बंद हबार प्रश्न पत्राबार निसरे डला का करबु रे बुआ अरे दूती काम खारू सुनी माया धर सुनी माया धर अरे धीरे धीरे गले से राधार मंदिर धीरे धीरे गले से राधार मंदिर सधीर डाकती प्रभु वनमाली उठा उठो राधा दुखी रो संखाली उठा उठो मैं गो दुखी रो संखाली प्रश्न कहाँ बोली सखा सूर्य कहार झियो के विवाह करी सूर्यंकर सलान माइक रत्न पलंकर निद्रा खंडिक भांग राधा गोरी किसे डाकुच मो नाम धरी मो नाम धरे कुंज बिहारी बाबू गो कुंज बिहारी ये श्री सुख सारी राजा को रात्रि आसवे कि परे माए गो मर्ना मकड़ा भमर गो पुष्प चुंबिबा को आसी अछि तुमर पुरा अरे रिनी आलोका बाड़ी खियारी जा जा खोजी जा पद्मा पनर रे पद्म बनर ये माई बड़ी के डाकुछे माई बड़ी के डाकुछे बराती झुमुरा भागी गला रे माई बोली के डाकुछे
माई बोली के डाकुचे माई बोली के डाकुचे राती झुमुरा भांगी गदारे माई बोली के डाकुचे राती झुमुरा भांगी गदारे लंपट चलो रे आसियाछ मोर पुर आसियाछ मोर पुर लंपट चलो रे कोवाट रे मारू कर कोवाट रे मारू कर पड़ी गले जना जीभू जहर खाना पड़ी गले जना जीभू जहर खाना कोठी वो मामू कर झुमरा भांगी गदारे माई बोली के डाकुचे माई बोली के डाकुचे राती झुमुरा भांगी गदारे आगो मामू मामू गो ओसी थाई करी 12 और थाई दबली करी 0 वर्षा 0 हां काल के तमर दुई लोग लगे दुटा मोड़सा गिंद मोहटा ना तो आगो आसे मोर मां बहन भौणी माने हमर दुती कोला रे मुग्ध होई के जेते टंका अर्पण करछंती सेतकी टंका निमित्त ई सेई मां महालक्ष्मी कोटिया धनरत्न परिपूर्ण करंतु बलान देखबार हरि बोल हमर मां मानकर लाख काज भद्र हेताउ बलान देखबार हरि बोल ग्रामवासींकर मंगल हो बलान देखबार हरि बोल हमर बालक बालिका अछंती पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार करंतु बलान देखबार हरि बोल बोलाबो मां इमी जगत का धरी की आ वाजा तू जा तो एते गुडे ए नानी नानी रो देखो तले बने के गुडे आसी हमर बाड़ द्वार थी माई बोल चार केते नाका कहू चलो जत बने देखो तलो आगा पिला बाबू गो तुम केनु आसी जगह पिला आ तुम नाम माने काना गो बाबू केना तुम नाम माने काना गो हाय काना नाम सा काना नाम सा आगा पिला तुम्हारे एक्चुअली ना कहो बाबू हां हाय बाबू ना श्री कृष्ण चंद्र मोरना 14 15 मागो सते ए बाबू क्या है लालू से पिला मन आसी छला केन पिला मन आसी छ मां कृष्ण भगवान बोलु छ कणा कृष्ण प्रिय कृष्ण भगवान पागल हो जगन कृष्ण भगवान निसारती पर के आसबे के तुमके विश्वास लागो जी मते तो विश्वास नहीं लागो हेंता के यदि विश्वास नहीं लागबा बाबू गो आर मोर बहुडे कथाडे पत्राबी कहि दे पारबो का बोली जत पत्रा बतल आगो पिला जे मोर बहु कथाडे पत्र नहीं बोले छंग बाबू दादा गोर बाबू मागो 80 90 का देखो सते पचरामु का बोले जहां पचरो चिंता पचरा बोली छ जहां पत्रामु हेंदा जहां पत्रामा कहबे मते विश्वास नहीं लागबा सत्य पत्रामु बोलबो जतर देखो सते पचरामु गो तारा से हमर घरे केनता हैदन तमर घरर मां बुआ केनता हैदन बोलबो तो बाबू कहबा काना हां तने हमर संपर्क कि नहीं नहीं तो बोले तुमके सम्मान देबो नहीं क्या पिला बनी रो श्याम घना ही बाबू कह मत पूर्णा
শ্যাম ঘন এ মধ্যে কহ কহ বাপ ধনা মনরে মরুঙ্কি মারে মনরে মরুঙ্কি মারে মনরে মরুঙ্কি মারে রামায়ণর এক প্রশ্ন শ্যাম ঘন এ আজি কহ কহ বাপ ধনা नीलो अरे पंचवटी बने जान सीता माया मृग देखी पूर्णा पंचवटी बने जान सीता माया मृग देखी पूर्णा धरिबा को राम को से कले थिले निवेदन धरिबा को राम को से करी थिले निवेदन श्याम घन ए आज कह कह बाप धना আর গল সে মৃগ পছর আর কেতে জন বাট ধর কেতে জোড় বাট যাই তাহাকু ভেটিল পুণ কেতে দূর বাট যাই তাহাকু ভেটিল পুণ শ্যাম ঘন ए आज कह कह बाप धना नीलो एवनी आर क्यों वस्त्र ताहाकू बध करिथिल तम शंभुगर क्यों स्थान बाजिथिला कह पुण शंभुगर क्यों स्थान बाजिथिला कह पुण श्याम घन आज कह कह बाप धना जीवनी जिते बेले माया मृग के सीता देखी पंचवटी बन माया मृग के आनी देवा लगी रामचंद्र भगवान को काकुति मिनती कर माया मृग के आनबार लगी रामचंद्र भगवान पछे पछे जिते बेले गोड़े से माया मृग के भेट तार पछे पछे केते जन गोड़े माया मृग के अस्त्र द्वारा ताके बद्ध करिछ आर जदि बद्ध करिछ से अस्त्र माया मृगर के रंगरे बात नहीं कहि दिया बोलबा चलबो आगो पिना ई कथा वार्ता कह जबे कहीं आउ जो हंता है सेटा
ସଖା ହଁ 80-90 ଟା ପତ୍ର କହିମି ବୋଇଲୁ ହଁ କହ ହଁ ତ କହବୁ ନା ଗো ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି 80-90ଟା ବୋଲେ ନେଇ ହେଲା କଥା ଜବରଦସ୍ତ କଥା ପଚରୁଥିବ ଆଗ ନେଇ ହେଲା ତା ପଚରୁଥିବ ପଟ କରି ଚାଲିଥିବା 80-90ଟା ଛାଡ଼ ଲଣ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗଲା କାଣା ସେଟା ପଚରା लो ଯେ এটা কহ ହଁ যদি প্রকৃতির কৃষ্ণ ভগবান আসি যাও বলে নাহলে সেটা কই সালে খুলব কাଣା পহলা কহ তো যে এই কথা কহিলে দেব কে বলতো ওই কথা কহিলে দেব কাଣା 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 নেই জানি সেটা তো কাଣା বলছ তুমি তো কাଣା জিনি জানবার পহলা কাଣା দহি দহি গো মহি দহি তুমি বি আসিছ কা সেটা সবই যেতকি আসিছ ইয়ারে আসো हमारा पछे का बुरी खाबा लोके है बुरी खपरा खाऊ हां 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 હું અનિલો કાણા બોલું છો જે ભલસે કહો সেটা তো দেব પતરે આસો કાણા બોલું છો જે નહીં જાની બોલે না গো দহি মহি বইনু কানা? দহি মহি মা গো মোর দহি মই কেভরু খাউছ তুমি এটা তো আদি আনু যে খাই মই বলি করে দবরি তোমার হ্যাঁ हां এতে আসা কেতনে আশা বাড়ি আমি যেন কথা পতরিছু হে কথা পহলা কহব যে हे रे भगवान না মই যাও যা হারে সখা আমি হারিগর পলামা বলছো মতে হেন্তা লাগুছে যে ইঠানে হারলে বি গুটে প্রফিট আছে আ আর জিতলে বি পাওনা আছে জিতে পারমা কা মুই তোতে কানা কহু हां যে হারলে বি পাওনা আছে না हां আর জিতলে বুয়া কান্তা ডগরিয়াটা সেটা নাই ন কে জানে বুয়া মই গোপা ছাড়ি যাও যে তুই পড়কে আতো हां ঠিক আছে সখা ইচিন কবাডি খেলমা দেখবো কেনতা খেবা हां ঠিক আছে যে পত্রেই ছন রামচন্দ্র যেতবেলে মায়া মৃগকে মারি গলে যে কেতে জুণ বাট গলে কেতে জুণ পরে মায়া মৃগকে মারলি আচ্ছা আর সে মায়া মৃগর অস্ত্র যেতবেলে মাইলে কেন জায়গারে বাজলা আর কেউ অস্ত্রে মায়া মৃগকে মারিছিল মহান পোড়াটা গুলো ছাড়লে তিন প্রকার হয়ে গলা নদী সখা যে কেনতা হইতে জানিছ কা আগো রাধা মাই মোর প্রিয় তোমা গো মোর প্রিয় তোমা মাই মোর প্রিয় তোমা সখা তুই কানা খালি বজাবার লাই মল মলে যাচ্ছু ইয়ারা ইচিন কেনতা খাওয়া দেখুদা রাধা মাই মোর প্রিয় তোমা গো মোর প্রিয় তোমা ইচিন দৌড়ি মার তুই মল মলেই যাচ্ছু কা করি সখা 1 2 3 কলে জিমা আমি পির সরে পোশাকে লিমা তোতে 3 খোলি খোয়াবার বেকার হে ধরি হেলা টিকে পারতো ইচিন ধর্মা এ রাধা মাই মোর প্রিয় তোমা গো মোর প্রিয় তোমা গো মোর প্রিয় তোমা দবড় দ আরে সজনি হি করি রাধা মাই মোর প্রিয় তোমা গো মোর প্রিয় তোমা মাই মোর প্রিয় তোমা আজি বিরতি বেড়া কোচের কে ধররে বলে কুলিয়ার গুড়কে ধরুছি সখা আমি পিরতি রসরে পোশাকে লিমা গুটে কথা হারলে বি পাওনা আর জিতলে বি পাওনা এখান কে যেতে বেলে মাই ঘর কে মামু ঘর কে আইছু আগো হারিলে মুই বসাবু কুলে জিতিলে মুই বসামি কুলে গো জিতিলে মুই বসামি কুলে আল্লাহ তোরা বাড়ো নাই নাই বসে আমি হারলে মোর মাই মতে কুলে বসাবো আর মোর মাই হারলে মোর মাইকে মুই কুলে বসাবো হয়তো যেতে বেলে আসিছু আর মুই যে হ্যাঁ মুই কেনতা করমি তুই কেন করবি তুই হারলে বি কুলে বস হ্যাঁ আর জিতলে বি কুলে
ଜଣେ ବତାଲେ ଯେ କହୁଛି আর গা নেই গা বুয়া আগ হারিলে বসিমি কুলে গো জিতিলে বসিমি কুলে গো জিতিলে বসিমি কুলে ওই বি হেন্তা করমি ঠিক না করব ঠিক করে বসু শান্তা ধর ভলা সতে গা বড়দা ধর্মী গা বলছিনি সখা আর হারিলে বসিমি কুলে গো জিতিলে বসিমি কুলে গো জিতিলে বসিমি কুলে আমি দুহেলার গেল খেমা আমি দুহেলার গেল খেমা ঘুমাই মোর গেলে সোনা গো মাই চারু চন্দ্রমা সখা কেনতা হইতে জানিছ গা আগে পঞ্চবটি বনে ধন মায়া মৃগ দেখি পুণ গো মায়া মৃগ দেখি পুণ মৃগকে শ্রদ্ধা করি মারি দেব ইল গুরি গো মারি দেব ইল গুরি বুলু থিলা মায়া মৃগ সিনা সে তো মায়া মৃগ সতে সিনা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মোর প্রিয়তমা সখা সূর্পনখার নাসা কর্ণ যেতবেলে লক্ষ্মণ কাটি দেলা সূর্পনখা রাবণ কে জিজ্ঞেস কহিদেলা যে রাবণ দত্ত আসিকি মারিচ দত্তকে কহুছে যে তুই গোটে মায়া মৃগ হ আর সীতার না দেখাই হব সীতা যদি রামচন্দ্র ভগবান কে মরাই গলে মুই যে করে সীতাকে ধরিকি পলে আইবি মারিচ দত্ত কাঁবারে জানিছ মুই তো সুবাহু মনরে থিলি যে হে রামচন্দ্র মতে গোটে অস্ত্ରରେ উড়াই দেলে যে আসি করি পঞ্চবটি মানে মুই লুকিছে আর মুই যদি মারিচ দত্ত যদি মৃগ রূপতে হেলে মতে তো মারি দে আর মুই রামর পাশ কেন রাবণ কামালে জানছ যদি মায়া মৃগ নি হেবো দেখ তোতে মারমি মারিচ দত্ত চিন্তা কলা ই তো অসুর কুলাঙ্গার আর ই তার হস্তরে মলে মুই মুক্তি নি পাই পারে আর মায়া মৃগটা নিশ্চয় হেমি আর রামচন্দ্রকে দেখে হেমি আগমর্ধন সে মারিচ দত্ত যেতবেলে মায়া মৃগ হইছে সীতা দেবী রামচন্দ্রকে যেতবেলে মরাই করিছন যে কেতে জুণ পর্যন্ত রামচন্দ্র ঘৌড়ে থিলে আর কেতে জুণরে তাহাকে মাইলে আগমর্ধন বাবু আগ রাম গলে পাঁচ জুণ এ অদৃশ্য গো খেলা জানো অদৃশ্য হইলা জানো রাম গলে পাঁচ জুণ অদৃশ্য হইলা জানো গো অদৃশ্য হইলা জানো সখা কেনতা হইছে আগ পাঁচ জুণ মধ্যরে শ্রীরাম ভেটিলে তাকে তীক্ষ্ণ স্বর মুই মারিলি সিনা তাকে তীক্ষ্ণ স্বর মুই মারিলি সিনা চারু চন্দ্রমা গো মাই মো চারু চন্দ্রমা
ଯେତେବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ 5 ଜଣ 5 ଜଣ ଦୌଡ଼ାଲେ আর ଭେଟିଲେ ମାରିଚ ଦୈତ୍ୟକି ଯେତେବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର କଦଣ୍ଡ ଧନୁରେ ମାରିଦେଲେ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ମାରିଚ ଦୈତ୍ୟର କେଣ୍ଠାନେ ବାଇଲା ବାଜଲା ଆଗ ବାମ ଖୋରରେ ବାଜିଲା ଗো মায়া মৃগ ছাড়ি গলা গো মারিচ দৈত্য হইলা সখা যেতেবেলে বাম পাদর খুରରେ যেতেবেলে মুরগর বাজি গলা সে মায়া মৃগ ছাড়ি গলা কেনটা হালা যেতেবেলে মায়া মৃগ ছাড়ি গলা সে মারিচ দৈত্য শরীর হই গলা সে অস্ত্রটা খুরা বাজি থিলা হেলে কেন নাই পাইলা কেন বাজলা আগু মর্ধন রহ গো বাবু আগ যাই বাইলা বক্ষরে লক্ষ্মণ নাম সুমরে গো লক্ষ্মণ নাম সুমরে যাই বাইলা খুরে লক্ষ্মণ নাম সুমরে গো লক্ষ্মণ নাম সুমরে সখা যেতেবেলে বক্ষরে বাজি গলা সে ত্রাহি লক্ষণ বলল আচ্ছা এই সমাজরে কেনতা হইছে কেনটা হলা আগমর্ধন হ্যাঁ আগই মায়া মৃগ মারি গো প্রভু রামচন্দ্র আগই মায়া মৃগ দেখি গো প্রভু রামচন্দ্র সতে জানি জানি প্রভু হইলে বোনা সতে জানি জানি প্রভু হইলে বোনা মোর প্রিয়তমা গো মাই মোর প্রিয়তমা সখা এটা কেন মহিরে পায়ু আগো বিশ্বাস থিলে ধন আরণ্য কাণ্ডে প্রমাণ গো আরণ্য কাণ্ডে প্রমাণ সখা বাল্মীকি রামায়ণ 2 প্রকার আছে কেবল গর্গবটু 7 খণ্ড লিখিছন আর ক্ষেত্রমোহন কবি 7 খণ্ড লিখিছন হেলে ক্ষেত্রমোহন কবির নে পাও আগো গর্গবটুর লেখা ইটা সিনা গর্গবটুর লেখা গীতা সিনা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মোর প্রিয়তমা হেলা বলে দিও বল খেলা বলে দিও গো কাড়া